আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में अंतर होने के बावजूद उनसे दोस्ती थी। विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी ने विश्वबंधु सेन की मौत पर यही प्रतिक्रिया दिया। विश्वबंधु सेन के मौत पर जितेंद्र चौधरी ने कहा कि उनकी मौत बहुत दर्दनाक थी। राज्य के पॉलिटिकल क्षेत्र में विश्वबंधु सेन एक ऐसी शख्सियत थे जिनके निधन से न केवल एक पार्टी बल्कि पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में एक गहरा खालीपन पैदा हो गया है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में अंतर होने के बावजूद विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी ने सार्वजनिक रूप से उनके लिए अपना सम्मान और दोस्ती स्वीकार की है, जो मौजूदा पॉलिटिकल माहौल में खास तौर पर महत्वपूर्ण है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में अंतर होने के बावजूद निजी जिंदगी के रिश्तों में कोई अंतर नहीं था। विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी ने विश्वबंधु सेन की मौत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हाँ, अत्यंत वेदनादायक खबर आज भोरे আমাদের ত্রিপুরা বিধানসভার মাননীয় অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন মহোদয়, যিনি এই মাসখানে আগে এই ট্রেনে চড়ার সময়তে এই ধর্মনগর যাওয়ার পথে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে সেখানে ডলে পড়েছিলেন। তারপর এখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ব্যাঙ্গালোরে নেওয়া হয়েছে। আজ ভোরে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। আমি গভীরভাবে মর্মাহত। আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে, আমাদের সিপিআইএম দলের সমস্ত বিধায়কদের তরফ থেকে এবং আমাদের পার্টি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মার্ক্সবাদীর তরফ থেকেও তার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবার, পরিজন, বন্ধু, আত্মীয় সকলের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। মাননীয় বিশ্ববন্ধু সেন মহোদয়ের সাথে এটা, যেহেতু রাজনীতিতে আমরা দুটি পক্ষের, এক সময় তিনি কংগ্রেস করতেন, তখন বিধায়ক ছিলেন, আমি মন্ত্রী ছিলাম, আমরা ট্রেজারি বেঞ্চে, তিনি বিরোধী বেঞ্চে। তো মতাদর্শ এবং কর্মসূচিগত কারণে, অর্থাৎ রাজনৈতিক প্রশ্নে অনেক বাদ বিবাদ হয়েছে, কিন্তু এটা ব্যক্তিগত সম্পর্কে কোনোদিন এটাকে চির ধরাতে পারেনি। ব্যক্তিগতভাবে বয়স আমার থেকে একটু বড় হলেও তার সাথে খুব ভালো সম্পর্ক। विश्वबंधु सेन लंबे समय से राज्य की राजनीति में एक्टिव थे और त्रिपुरा विधानसभा के स्पीकर के तौर पर उनकी भूमिका ने उन्हें एक स्वीकार्य और सम्मानित पद पर पहुंचाया था। रूलिंग पार्टी के एक अहम नेता होने के बावजूद उनके विरोधी खेमे के साथ भी अच्छे रिश्ते थे। उनके लिए ऐसी मिसाल मिलना आम बात है। नेता विपक्ष जितेंद्र चौधरी ने कहा कि विधानसभा के स्पीकर के तौर पर वे भले ही सबको खुश ना कर पाए हो, लेकिन वे अपनी निजी जिंदगी में एक अच्छे इंसान थे। তারপর তিনি বিজেপি দলে যোগদান করেন এবং তার বিজেপি দলে যোগদান করার দ্বিতীয় মেয়াদে আমিও বিধানসভার সদস্য হই। পরবর্তী সময়েতে এই বিরোধী দলের নেতা হই। তো স্বাভাবিক যে বিরোধী দলের সাথে শাসক দলের রাজনীতিগত প্রশ্নে, নীতিগত প্রশ্নে অনেক ভাগ বিতণ্ডা হয়েছে। তিনি অধ্যক্ষের আসনে, সেখানে তাকে ভরসা করি বিরোধীরা বা যে কোনো সদস্যরা, তারা বিধানসভাতে তাদের পার্টি বা জনগণের কথা তুলতে চান। সেই সময়তে সবাইকে সমানভাবে তিনি সন্তুষ্ট করতে পারেন তা নন। যেমন সন্তুষ্ট করতে পারেন না শাসক দলকে, ট্রেজারি বেঞ্চকে, তেমনি পারেন না বিরোধী দলকে। তো সেখানে হয়তোবা কখনো কখনো ওনার সাথেও সেখানে তপ্ত এই বাদ বিবাদ হয়েছে বিধানসভার ভেতরে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে হয়নি। যখনই দেখা হয়েছে তিনি খুবই ভালো ব্যবহার করতেন। তো আজকে তিনি যখন অনেকদিন ধরে তিনি হসপিটালে অসুস্থ, চিকিৎসাধীন, কাজে যোগাযোগ ছিল না, কিন্তু আজকে একেবারে চিরতরে তার সাথে বিচ্ছেদ হয়ে গেল, এটা খুব খারাপ লাগছে। আমি আবারও প্রয়াত বিশ্ববন্ধু সেনের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি
विश्वेंदु सेन एक ऐसे नेता थे जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हुए भी पॉलिटिक्स से ऊपर उठने की कोशिश की। विधानसभा के स्पीकर के तौर पर उनके न्यूट्रल रोल की कई बार तारीफ की गई है। पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि उनके निधन से राज्य की राजनीति में एक गहरा खालीपन छा गया है, जिसे भरना आसान नहीं होगा। विचारधाराएं अलग हो सकती है, लेकिन इंसानियत और आपसी सम्मान ही डेमोक्रेसी की असली नींव है। विश्वेंदु सेन का निधन नेताओं के लिए यही संदेश छोड़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। একটু